हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है मौलाना तारिक जमील जी का बयान है। ये वीडियो है एजे ऑफिशियल चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है बस एक आंसू का कतरा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे चैनल एजे ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाह से दोस्ती लगाओ और कितना आसान है सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा। एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूँ हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए, तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना। मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो? चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी माँ नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता है? मन तकर्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए, जा जा अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो और कहाँ जाना है? और कहाँ ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब, तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में किधर जाएं? एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहाँ जाना है? कहाँ जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने। तो वो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा। और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा तेरे तो मैनू उड़ीका हैं, तू किदे आऊं हुण ताईं, कित्थे आऊं? आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाएन, किदे निकल गया हूं, कित्थे टुर गया हूं, कहां चले गए थे? तलक्कैतुहु मिन बईद। कोई है? बताओ कोई है ऐसा? कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम, मरहबा। और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है? तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था। शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है। मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती।
جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں, ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے, اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے, وہ امت جھوٹ بولے, شراب پی, زنا کرے. جلا دو اپنی تاریخ کو, جلا دو اپنی کتابوں کو, جلا دو اپنی میراث کو. جو کرنا پھر جو مرضی کرو, بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی, وہ لڑکی رونے لگی, کفل عزت دار ہو, مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا, جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا, ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے, جا اپنی غربت مٹا. اور میرے لیے دعا کر, میں بہت گندا انسان ہوں, میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا, اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ, وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, پردہ ہے. مر گیا, کیسے مرا, کس حال میں مرا, کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں, اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا, کمرے میں ہی دبا دینا تھا, وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا. یہ ایسا انسان تھا, لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا. اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 2 گھنٹے ہے. اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے, اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے. کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا, یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے, آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا, یہ زانی بھی تھا, یہ سب کچھ تھا. اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا, اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا, اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے. میرے عزیزو, اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو. ان استقالنی عقلت له, میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا. 1 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, 1,00,000 دفعہ. جب ٹوٹے آیا, جب ٹوٹا آیا, جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ
तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया, टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए हैं करामन खातबीन, ये भी समझे गए इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। सो गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा बयान था ये मौलाना तारिक जमील जी का। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से 80 साल के गुनाह अल्लाह कितनी जल्दी माफ़ कर देता है जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करने पर आए। कि पर तौबा भी जब भी करनी चाहिए इंसान को जब वो मन में अपने ये सोच ले कि मैं अब आगे से वो गलती नहीं करूँगा और अब ये तौबा करता हूँ, तो उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला उसको तुरंत माफ़ कर देता है। और ऐसी तौबा से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हमने तौबा भी कर ली और कल को फिर हमने वही काम वापस भी कर लिए, तो इस तौबा से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी और नेक राह पे चलना चाहिए, और कोई मजबूरी है तो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए। सो गाइस, बहुत अच्छा बयान था ये, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।